God's way. I can personally testify to His hard work for you and for the people in Laodicea and sa mga ulong alang sa pag-ampo. Amahan na langit nun, aniya kami ninyo. Kahaponon, nagkahiusa alang sa pagpapilipong sa mga pulong. Pray your brother or sister in Christ. Kapila man ninyo giampo ang iyahang prayer request na inyong nadunggan. Are you practicing sa imong pag-practice? Ani imo bang ibaw ko nga magampo ang matagusan nato sayo sa buntag. You are praying alang sa imong igsuon sa pagtuo, alang sa imong pamilya, alang sa imong higala. Imo ba nang gibuhat? Well, it is commonly done in prayer meetings. And what if the need is being informed spontaneously? Kanang naay kanang need ang imong igsuon nga wala imo nadunggan sa prayer request, just like what happened with brother katong bago lang nag-operahan sa Salde. si brother Salde, si Kuya Salde, na ay mga ana nga pangitabo sudden nga situation imong madunggan. Reading this passage, I read also a collective testimonies na akong nakita-an. Una, si Terry, Terry was with Floyd in a phone call. It was a time that through a mutual friend, Floyd had learned of the is prayer is hard work. Prayer is hard work. Fervently for the Colossians. In other words, whether sa mga special occasions na bread, na siguro na ito dire mo ay sa itong kaugalingon na every morning kinahanglan ko mag-pray. Every meal sa di pa kumkaon kinahanglan ko magpasalamat. Every night sa dili pa ko matulog, sa di pa ko muhigda o mupiyog sa kong mata, kinahanglan na ako pag-ampo. Himo na itong routine ng prayer, and that's good. But the question, are you making prayer a habit? Himo ko ba rin mga habit? Tungod kay prayer is a routine and a habit. Nakahinumdum ko sa una, third habit. Prayer is hard work and must not depend on our mood, status of our finances, status of our health. Tungod kay kung ano na ito himsok pa, less likely mag-amputa na ilikay ta sa sakit-sakit. Kunya pa ta mahimong kugihan sa pag-ampo about health, na natagi pamati. Okay? Prayer must be done fervently or all of the time. Ikaduha is prayer is one's contribution for the maturity and wellness of another. Muna ang gibuhat ni Epapras. Muna ang gibuhat ni Epapras alang yan ninyo. He was praying fervently. Okay? Dili siya depend. Basahan na libro written by John Bunyan. Si John Bunyan, usa ka Christian author nga nakadawat og letter sa usa ka babae nga bago ra nga convert. Ingon ang babae nga ni-write niya og letter nga kanang I grow as a Christian. I became a Christian. I am newly converted. But pagkahuman ko niya convert, her life in the church, naka-feel niya nga murag wala na nagmatter sa tanan. That's a sad testimony. And in his book, nagdugang siya dito usa ka phrase na ako ang gitiman na nakingon, God knows that living the Christian life, sharing our faith with non-Christians and working out our problems is far beyond our own ability. So His provided help, His plan for a truly interdependent relationship between believers. People's actions, the past, other people's opinions, unanswered prayers, delays, the timing of God's promises, the future, and many more. But one insight nga ako ang timanan kay although naay mga butang nga dili nato ma-control, dili nato ma-maneuver, but prayer, okay, prayer is our only way that we can hope to maneuver the things
that are out of our control. Pinaampo, doon na tayo paglaong ngadto sa Ginoo, nga bisan pa sa mga butang na dili nato makontrol, naagya ko'y kahimuan. Should be rooted in a genuine concern. Nasa verse 13. Epaphras knew almost everyone in Colossae. Ingon si Paul, a favored prayer to God is not the one which comes only from the mouth, but the one that comes directly from the heart. Anya, ang dunay abilidad sa pagtanaw ni ana ang ato ara nga Ginoo. Akong balikon, ang favored nga pag-ampo para sa Ginoo or alang sa Ginoo, dili lang katong pag-ampo nga gagikan lamang sa atong mga baba, kundi ang mga pag-ampo nga gagikan mismo sa atong kasing-kasing. And the genuine concern of Epaphras to the people or to the church in Colossae makes it favorable in the presence of God. Prayer is hard work. Prayer is one's contribution for the maturity and wellness of another, and prayer should be rooted in a genuine concern. And to end this message, everyone has a story. And then one of his Christian evangelist, tinanlan siya si Mike Whitmer. Itambong siya o conference, Christian conference. And the speaker that time, while nag-deliver of mensahe, told them, to each one of them, to take 1 minute to tell the others about themselves and share the story of one another, and share someone whom they wanted to be blessed by God. And one man said, ingon ang usa, he wanted God to bless his wife who was battling cancer while she cared for her invalid mother. And another praised God for healing his wife's cancer, but said he has concern for his adult son who was far from God. And if this had been a typical session, they would have left as they came in as strangers. But because the speaker that time asked them to share something personal, they made an immediate. Ingon ni Mike, nibiyak siya sa session, wondering about tao nga nitambong atong conference. Naay mga tao nga kanang nag-suffer o bugat kay ng problema, naapoy mga tao nga nagbitbit o medyo gaan nga problema, naapoy tao nga nagdala o mapasalamaton nga kasing-kasing. Okay? Tungod kay everyone has a story. Unya, nindot ni siya nga atong buhaton regularly, like this gathering, like this fellowship prayer meeting, tungod kay wala namang gutay lain pa nga higayon na naatay opportunity. Of course, pwede tang maka-storya na wala sa church, pero lahi ang environment na mahatag sa usa ka prayer gathering. Tungod kay dili man gudta usually makadungog unsay ano sa atong mga igsoon. Dili ta usually makadungog unsay kanang gibukaton sa atong igsoon. Dili na to usually makita. Dili na to usually mahimamat ang matag usa. Dili na to usually ma-experience ang matag igsuon sa usa ka church maginampuay sa matag usa. Amo nga ako ingon gid ko nga kuan kanang kinahanglan ni nga ipadayon o kinahanglan pod nga ato kong i-encourage ng matag usa ng pamumuno kay na kani ang moingon ko nga perfect na higayon para buhaton nato ni. Tungod kay every one of us has a story. Nga ato ni siyang buhaton nga inubanan sa tinguha nga tiunay katong ikatulog from our genuine concern to one another. May